Hola amigos, bueno, como veis ya desde el primer momento, esto no se trata de un vídeo normal. Quería hacer una videoreacción de Chase the Truth, el documental nuevo que salió ayer, que se estrenó en Amazon Prime, que se estrenó en YouTube, que se estrenó en Microsoft, que se estrenó en, varias plataformas. Pero lo que pasa es que en España todavía no se estrenó en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Latinoamérica, en México, en algunos países, pero en España todavía no se estrenó. Entonces no he podido hacer una reacción de ese vídeo. Quería hacer una, pero no he podido. No he podido descargarlo, no he podido conseguirlo, ni siquiera he podido verlo. De hecho estoy en ello. Pero bueno, hoy me desperté con una gran noticia, y es que se había filtrado la declaración de Wade Robson y de Joy de su demanda del 2016, ¿no? Lo ha hecho público el portal The Blast. Como podéis ver aquí, ¿no? Esta noticia es la que he visto esta mañana. Bueno, veis que estoy descargando algo muy interesante. Bueno, la noticia ya está traducido al castellano. Dice: la declaración del 2016 de Michael Jackson, del acusador de Michael Jackson, Wade Robson, se lanza en vídeo y expone las mentiras de Leaving Neverland. Dice así, dice que fue filmado en vídeo Wade para una declaración en 2016 como parte de su demanda contra las compañías de Michael Jackson. Y partes de ella acaban de publicarse en un vídeo que señala todos los supuestos defectos y problemas con las acusaciones de Robson y de James Safechuck contra el cantante. Esta es la portada de la página web en la que se presentó el documental con los fragmentos de las declaraciones de Wade y de su madre en 2016. Y dice: el vídeo, que se publicó en línea con el título Mentiras de Leaving Neverland, es un ataque directo a la validez de Leaving Neverland, el documental sobre las afirmaciones de Robson y Safechuck de que Michael Jackson abusó de ellos. El vídeo dice que Leaving Neverland está lleno de mentiras demostrables, relatos conflictivos, contradicciones, representaciones escenificadas, escenas falsas, recuerdos reconstruidos, omisiones de información crítica, clips de noticias manipulados, material de fuentes desacreditadas y que se ignoran los motivos clave. Como dice el abogado Brian Friedman, el abogado del State, a The Blast, dice: este nuevo vídeo, titulado LIES of Leaving Neverland, y muchos otros similares, en realidad proporcionan hechos reales y verdaderos. Estos mismos hechos y otras pruebas indiscutibles fueron ignoradas intencionadamente por Dan Reed en un esfuerzo por menospreciar a Michael Jackson, quien no está aquí para defenderse por sí mismo. Cualquiera que fomente esta parodia de la justicia será responsable. Bueno, y sin más preámbulos, vamos ya con el vídeo. Voy a hacer una pequeña videoreacción de este documental para que podamos verlo todos juntos y así explicar un poco pues lo que se va contando, ¿vale? Vamos allá. Vale, aquí le está recordando a Wade, la abogada, lo que escribió Wade en el libro Opus oficial de Michael Jackson cuando Michael murió. Un testimonio súper bonito. He has been a close friend of mine for 20 years. His music, his movement, his personal words of inspiration and encouragement, and his unconditional love will live inside of me forever. Está preguntando si es verdad que escribió eso. But I know that he is now at peace and enchanting the heavens with a melody and a moonwalk. I love you, Michael. Is that right? That's what I wrote, yeah. Es cierto. Wade Robson, who met Michael Jackson when he was 5 years old after winning a dance contest in Australia. Están explicando cómo se conocieron he never missed a chance to él y refer to Michael. himself as a close friend of the pop star, someone who was his mentor and largely responsible for Robson's successful career as a dancer, choreographer, and stage director. In this 2016 deposition, never before seen publicly, Robson esta declaración talks about that en vídeo glowing tribute he de lo wrote que to his longtime friend del proceso de demanda de Wade in the days en after the pop 2016. superstar died. I love you, Michael. Is that right? That's what I wrote, yeah. But now Wade Robson is singing a different tune. He and another proven liar, James Safechuck, claim they were sexually abused by Michael Jackson as young boys in a one-sided so-called documentary called Leaving Neverland. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. Critics say Leaving Neverland only has one goal: money.
Wade Robson and James Safechuck both swore under oath that Michael Jackson did nothing inappropriate to them. Then, in a failed effort to get rich, they changed their stories to seek a huge, multi-million-dollar monetary payday in lawsuits against Jackson's estate and companies. Their lawsuits against the Jackson estate have been dismissed not once, but twice. Nonetheless, they are pending on appeal, so Robson and Safechuck are still holding out hope for a big jackpot, and hope this one-sided hit Su demanda de piece cientos de leads them millones to de their dólares pot todavía of está en gold. proceso de If apelación. there's a potential financial payout of hundreds of millions of dollars, there is an incentive. That litigation over the last 5 years or so has generated many, many hundreds of pages of legal documents in the form of sworn declarations, deposition transcripts, motions, judgments, etc. And anybody who's been following the case and following those documents as they've been published will be aware that there are significant problems with these guys' stories. One of them Cualquiera que was siga el caught caso se da using cuenta de que perjury, estas historias in his creditor's tienen claim. problemas, So we knew before the film came out that the two protagonists que no son fiables y que on tienen whose problemas de stories it was credibilidad. based had credibility issues. Skeptical media throughout the world are questioning director Dan Reed's Todos los medios agenda escépticos in del making mundo the han film. cuestionado la película de Leaving They see Neverland. through the litany of one-sided accusations from two known liars who repeatedly spin a salacious drumbeat of alleged sexual abuse, while offering not one shred of evidence or independent Que no corroboration tiene to support ni their una sola stories. evidencia, ni corroboración Just two independiente para apoyar la accusers who historia. have admitted lying in the past and changed their Y stories que a han number admitido, of times. mentir en el pasado The y cambiaron entire su film historia para rests ser on varias their veces. word and nothing else. Your journalism has been heavily criticized because you didn't include the opposing points of views in the film. Was that a conscious decision from the get-go? If you're going to be mentioning Dice que fue Michael una Jackson, decisión de I think Dan there's Reed some obligation no to touch consultar on otros people who puntos de have his vista, interests, ni even a though su he's not here, familia, obviously, ni a los because que you're insinúan en la saying película and que you're también repeating fueron abusados some pretty extraordinary sexualmente. things. Don't you have an obligation to talk to the family, even if you claim this isn't about him? Well, what does the family know? Dice, ¿y about qué sabría the la sexual familia de lo abuse que that hacía happened? Michael Jackson? Do you think they know about the sexual abuse? But when you're doing it, this is documentary, It is, right? yeah. So when you're doing a documentary, Dice que don't you cuando have estás an haciendo un obligation to at least documental ask lo the que tienes que question, hacer because you don't know what the es answers la to the obligación de questions are until you ask. documentarte Well, we know, de ambos we know lados. that the family and the estates and Jackson during his lifetime and his lawyers all denied that any sexual abuse took place. And those views are strongly represented in the film. We give those views a lot of time in the film on screen. And this is a Mentira, huge no dan ese punto de payday, vista en la potentially, película. for anyone who can establish they were victims. And I'm not questioning them. I don't know the truth. I'm questioning you as the director because you never went to the Jackson family before you finished. Le cuestiono como director porque nunca fue a la familia. Well, you make an allegation that A Michael Jackson's a preguntar. paedophile. Yeah, so I make allegations about Michael, but Michael's dead. But he's dead. And I've put his rebuttals, his denials in the film. So the devil's advocate would say, well, okay, the guy's dead. He can't respond to this. But Wade Robson and James Safechuck are not dead. Jackson was accused in 2003 by the Santa Barbara County District Attorney, who some said carried out a personal vendetta against Michael Jackson that lasted for more than a decade. Well, we haven't ruled anything out. In 2005, Jackson was declared innocent by a jury in a case involving a boy named Gavin Arvizo, one that CNN legal analyst Jeffrey Toobin called an absolute and complete victory for Michael Jackson and an utter humiliation and defeat for the prosecution. Since Leaving Neverland was released, numerous errors, misrepresentations, omissions, and outright falsehoods have been identified in the Por film, hablar de todas which las relies solely on falsedades y ever-changing stories información of oculta Robson and que no Safechuck. está en Leaving Neverland. Leaving Neverland is a film that has been shown to include provable lies, conflicting accounts, contradictions, staged reshoots, faked scenes, reconstructed memories, critical information omitted, manipulated news clips, discredited source material, and key motives ignored. Perhaps the most glaring fabrication in Leaving Neverland comes from accuser James Es la prueba más Safechuck, evidente who de fraude clearly de la lied in the película. film
By lo de la claiming he estación de was tren. sexually abused in the Neverland train station, Michael Jackson James had built to Safechuck resemble asegura en las the one demandas at en la película que Disneyland. fue abusado en la estación de But tren y there's da a detalles big, de ese big lugar. problem with this story. Y cuenta que A fue en el huge periodo discrepancy in the del timeline. 89, Says that one of entre the el 89 y el locations where 90. Michael Jackson was abusing him on a daily basis was the Neverland train station, and he vividly describes the interior of the train station. Now, this version of the story that he tells in the TV show places that abuse in the train station Entre el 88 in y el 89. 1989. The train station Una estación que no se estrenó, que no se construyó hasta el 94, hasta comienzos del 94. 4 años después. He says that Michael Jackson stopped molesting him when he was around 14 years old in 1992 because he got too old for him. And the whole narrative of this film is that Michael Jackson molests boys, and then when the boys hit puberty and get too old, he then ditches them and moves on to a younger boy. That's the whole narrative that they're selling with this documentary. But when it's revealed that this location where Safechuck is describing his abuse it did not exist when he was the age he said he was. Describe un abuso en un lugar que no existía. Y Safechuck ni se dignó a arreglarlo ni a decir nada sobre el tema. Dan Reed sí. Dan Reed contestó a estas acusaciones de que Safechuck estaba mintiendo en la película y dijo que nosotros teníamos por correctas las fechas de la construcción de la estación. Lo que era falso era la fecha del final del abuso. O sea, básicamente Dan Reed está contradiciendo todo el testimonio de James Safechuck en la película y en las declaraciones juradas en sus demandas. After the train station was built, well, firstly, he's now accusing his own star witness of perjury because James Safechuck has signed not one but 2 sworn declarations in which he states that Michael Jackson never abused him after 1992. So in order to defend his documentary, claro, porque Safechuck dice que su abuso finalizó en el 92. Lo dice en todas partes. Y claro, la estación esta se construyó en el 94. Leaving Neverland contradicts the alleged victim's own sworn depositions. In the video, Wade Robson spins a dramatic tale of being left alone in 1990 with Michael Jackson at Neverland. Robson claims that while his family was hundreds of miles away at the Grand Canyon, Michael Jackson abused him for the first time. But that's not the story Robson told in his lawsuit Wade against dice que la Jackson's primera vez companies que Michael Jackson abusó de él fue cuando su familia se fue de viaje al Gran Cañón, la primera vez que estuvieron en Neverland, cuando se fue de excursión al Gran Cañón. Pero es que antes de decir esto en Leaving Neverland, bajo juramento, dijo que la primera vez fue en casa con su familia, que estaba su hermana en la habitación también, en el otro piso. Aquí está como lo dice, ¿eh? Otra versión, totalmente diferente. Está contando que la primera vez fue en la habitación de Michael cuando su hermana estaba allí en el otro piso. En la película, recordemos, dicen que la primera vez fue cuando se fueron al Gran Cañón todos, que le dejaron solo en Neverland. Otra historia diferente. So which is it? The version Wade Robson tells in a sworn deposition, or his version in Leaving Neverland? If he changes his story in 2 months for the cameras, how can you trust him at all? But that's not all. Earlier testimony by Robson and his mother contradict the entire 1990 story told in Leaving Neverland that director Dan Reed uses as a foundation for the film. Robson's mother Joy testified in 1993 that her son la madre was lo confirma en el 93, la madre dijo que Wade nunca se quedó solo en Neverland hasta el 93, hasta el propio 93. Y en el 2016, en una declaración jurada para la demanda de Wade, dice que toda la familia, incluido Wade, se fueron al Gran Cañón. Mira cómo le preguntan. And then in between you and your kids and your husband and your parents all went on tourist trip to the Grand Canyon. El marido, los padres, los niños, todos se fueron al Gran Cañón. Y ella dice que sí. You were there, is it 2 nights the first time? Yes. And then you came back after your whole family had gone away. Yes. And you spent another, what, 2 nights? At Neverland, yes.
Robson himself testified as an adult that the first time he visited Neverland without his mother was in 1992 or 1993, which means he would not have been alone at Neverland with Michael Jackson in 1990, as Leaving Neverland claims. In other words, Robson and his family over time have told multiple versions of a key story viewers heard in Leaving Neverland. So which is it? The version Joy Robson tells in her deposition, or the version Dan Reed presents in Leaving Neverland? James Safechuck's dramatic scene where he claims Michael Jackson gave him jewelry for sex, including an alleged wedding ring, was deceptively staged. James dice que Michael le dio un montón de joyas y un anillo de bodas para tener sexo con él. It was actually edited together from filming Pero es que la escena en la que cuenta esto 17 months se rodó en varias tomas con 17 meses de diferencia unas de otras. The drama of the scene. You can tell by looking at his clothes, essentially the same in both shots, except la ropa diferente, tiene la camiseta, no la otra no tiene, los árboles han crecido, clearly different seasons, las hojas, with the plants trimmed in one shot but not the other. Once people pointed out the changes, Dan Reed was forced to admit he went back and rented the same Airbnb to recreate and reshoot the scene nearly lo aceptó, a lo year asumió, and a half later. lo confirmó. Can viewers trust deceptive editing? Otra escena fraudulenta. Showing Wade Robson burning Michael Jackson items is misleading to the Al point. final de la película, al final de Leaving Neverland, Wade Robson muestra cómo quema un montón de artículos, lo que tiene él de Michael Jackson, cuando la realidad es que los artículos de Michael Jackson valiosos que tenía los había subastado unos años antes en la casa de subastas Julian's Auction. But Julian's auctions wouldn't agree. Y lo confirmó la propia casa de subastas, que lo que quería era dinero. Y lo intentó subastar de manera anónima, pero no se lo permitieron. Y lo vendieron como The Wade Robson Collection. Leaving Neverland fails to mention Wade Robson has been looking to make money by shopping for a lucrative book deal, unsuccessfully. En Leaving Neverland, Wade Robson no habla de que antes de demandar estuvo intentando vender un libro con su historia. Robson could recall so few details in 2012 about his story with Michael Jackson, the same details he remembers with such supposed precision in Leaving Neverland, that he had to ask his mother by email to help him. Tampoco cuentan que tuvo que preguntarle a su madre detalles de cuando era pequeño para recrear entre ellos, entre ambos, la historia de los supuestos abusos, y esto es algo que hablaron por correo electrónico y que vio la luz en este proceso judicial. Period of time, could you just jot down the bullet points of what you remember? Asking my mother that, of how the details of when we went to the ranch and the first time, and just how did that unfold, the external details. So, have your memories changed as you've gone through that process? They've evolved. What do you mean by evolved? Yeah, I mean, not changed in a sort of black to white sense. Like I thought it was this thing. Well, I mean, they have as far as prior to the healing process, right? Prior to disclosing. But post-disclosing the abuse in 2012 and beginning that healing journey, they've evolved as far as I remember more details about scenarios as it goes along. It evolves, details get added to. Wade Robson was one of the witnesses who eagerly testified for Michael Jackson in Wade 2005. Robson fue el primer testigo de la defensa en el juicio de 2005. Y afirma que lo que le convenció para testificar fue una cena que hicieron antes del proceso, antes de su participación en el juicio, y que vio a los hijos y que para mantenerlos a salvo a los niños, pues si a Michael lo metían en la cárcel, pues que decidió descenderle. Sin embargo, Doug dice que la cena esa se produjo después. Then you have his constantly changing story about how he came to testify in 2005 for Michael Jackson's defense, beginning with, I didn't realize I'd been abused, and then morphing into, well, I did know I'd been abused, but
I didn't want to be responsible for orphaning his children, so I decided... Esto es importante, voy a dar para atrás. To testify because he was subpoenaed. Aquí cuenta cómo cambió de versión sobre el motivo por el que decidió testificar. Changing story about how he came to testify in 2005 for Michael Jackson's defense, beginning with I didn't realize I'd been... Primero dice, al principio de su relato, la primera versión es que no se dio cuenta cuando testificó de que había sido maltratado y abusado sexualmente por parte de Michael, a pesar de todas las preguntas que le hacían. Luego lo transformó en que sí que lo sabía, pero que decidió defender a Jackson. Sí que sabía que había sido abusado, pero que decidió defender a Jackson. No quería ser responsable del vacío de sus hijos y metían a Michael en la cárcel. Y luego cambió la versión para asegurar que Michael y sus abogados le habían amenazado y le habían intimidado para que declarase a favor de Michael. There are massive problems with his story, to the point where you could take any one of those issues that I've just listed, and that would be sufficient grounds on which to say this guy has problems with his story. You cannot believe it beyond a reasonable doubt. But when you add it all together, I mean, it's catastrophically damaging. Jackson's attorney, Tom Mesereau, who says he doesn't believe Michael Jackson was a molester for 5 seconds, said Robson never wavered during the trial and how adamant he was that Michael was innocent. He was very, very strong in his defense of Michael Jackson. He told me in no uncertain terms he had not been molested, he had not been abused, and that these claims were ridiculous. I mean, this man was so strongly supportive of Michael Jackson, so powerful in his defense of Michael Jackson, that it just shocks me that he's changed his story in recent years. I just can't get over it. Mesereau also says Wade Robson's claim in Leaving Neverland that he was subpoenaed and forced to testify in the 2005 trial is simply not true. Wade dice que le llegó una citación para testificar en el juicio. Y tanto Tom Mesereau como Scott Ross, que es el investigador privado para la defensa en el juicio, dicen que eso es falso y le reta a Wade a que muestre esa citación. Que muestre esa citación que nunca le llegó, que nunca le enviaron. When pressed in a deposition, Robson could not provide any specifics about his alleged subpoena. Do you recall being subpoenaed for the criminal testimony in 2005? I do. Do you recall where you were when you were subpoenaed? Ahora le está preguntando a la abogada por esa citación. I don't. Él reconoce, dice que sí que le llegó, pero que no sabe dónde está ni que no sabe dónde la tiene. This is a transcript of your testimony from the 2005 criminal trial, correct? Es una escena nunca vista. Robson now claims he committed the crime of perjury on the witness stand in 2005. Even as skeptics point to the rigorous cross-examination he was subjected to. Se tenían las transcripciones de esto, pero no los vídeos. And you said absolutely not, correct? Correct. And that was a lie, right? That was a lie, yeah. Okay. On line 21, you're asked, Mr. Robson, did Michael Jackson ever touch you in a sexual way? Y está recordando toda la declaración que hizo en el juicio de Michael. No, correct? Es verdad que dijiste esto, que Michael nunca abusó de ti, que Michael nunca te tocó, que Michael... Y el correcto, pero había mentido en el juicio. Dice, había mentido en el juicio. O sea, está diciendo que en el juicio de 2005 cometió perjuro. You're asked, Mr. Robson, has Mr. Jackson ever inappropriately touched any part of your body at any time? Correct? Correct. Algo que debería ser delito, por cierto. And your answer was no, correct? Correct. And you now claim that that was a lie, correct? That was not the truth. Correcto, no dije la verdad. Eso no es la verdad. You turn to page 9100. Le preguntaron cada cosa que le pudo haber hecho Michael y a todo dijo que no, con contundencia. And at no time has any sexual contact ever occurred between you and Mr. Jackson, right? Do you see that? Yes. And your answer was never, correct? Yes. And you now claim that that was a lie, correct? That was not the truth. That's why you always start with your strongest witness. In our case, that was Wade Robson. Wade Robson had to get through 3
three seasoned, experienced, intelligent attorneys. Dice que fue interrogado por abogados experimentados e inteligentes. Those three attorneys, very seasoned, experienced, three attorneys with cross-examination history under their belt. Para intentar que se rompiese. Got together the night before, prepared their attack. How are they not able to break Wade Robson? If you're trying to hide the truth, you're going to waver, you're going to do whatever. And James Safechuck's claim in Leaving Neverland that Jackson pressured him to testify during the trial is provably false because he was eliminated as a witness by the... James Safechuck fue eliminado como testigo por el juez desde el comienzo del juicio. En ningún momento fue llamado a declarar, a testificar. Y Safechuck dice que Michael estuvo llamando insistentemente para que fuese a declarar, pero que él no quiso porque ya era consciente de lo que había pasado, ¿no? Pero es imposible, porque en ningún momento se le reclamó para testificar. Leaving Neverland leaves out critical information that seriously calls Wade Robson's story into question. Robson's description of Neverland as an adult was nothing like the House of Horrors he now claims it Está hablando de la opinión que tenía Wade Robson de Neverland antes de supuestamente recordar que había sido abusado cuando era pequeño. And just hung out for a couple hours and watched videotapes, and then he asked the whole family to come back to the ranch, his place that night, Neverland, and we ended up staying there for like a week. That must be every kid's dream. I mean, my dream would have been to go there too. Yeah, I mean, it's Disneyland. Fijaros con la fluidez y la tranquilidad con la que habla, en comparación con el Wade de después de su supuesta revelación. Aquí dice que incluso Wade le pidió a Michael casarse en Neverland mientras Michael estaba en el juicio de 2005. Y fue a grabar un cortometraje a Neverland años después. Recuerda a Neverland como la tierra sagrada, en el propio documental Within se llama. Michael Jackson is not going to be abused. Michael Jackson is not going to be slammed. Esto es otra escena que sale en Leaving Neverland. Este es el abogado de Michael Jackson cuando fue el juicio, fue en 2003. En Leaving Neverland pone esta escena como si fuese como si el abogado estuviese intimidando, acosando, amenazando a Gavin Arvizo, a los Arvizo, por haber acusado a Michael de abusos. Cuando lo que está hablando en aquí, este abogado, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de los Arvizo. Está hablando por un asunto de unas escuchas ilegales en un avión. Y en Leaving Neverland lo manipularon y lo usaron como si estuviese amenazando al niño por demandar a Michael. Estaba hablando de un caso de escuchas ilegales en el avión. Nada que ver. Which also apparently had audio on them, were surreptitiously placed in there, were recording attorney-client conversations, and then somebody... Esta es la grabación completa. En Leaving Neverland te ponen solo un trocito. Entonces no sabes de qué está hablando. Y te dicen que están hablando de que está amenazando al niño, pues te lo crees. Graphic sexual details, especially in Safechuck's story. Aquí dice que la historia de Safechuck tiene partes copiadas del libro de Víctor Gutiérrez, de Michael Jackson fue mi amante. Leaving Neverland never mentions that Wade Robson literally begged to get a position working with Cirque du Soleil. Leaving Neverland tampoco recuerda que Wade Robson literalmente rogó, suplicó para participar en el homenaje a Michael del Circo del Sol. Wade sent an email to the creative team at Cirque stating, and I quote, "I always wanted to do this MJ show badly." He then goes on in this email to say, "I know that I am meant to do this show. I am passionate to do this show. I want to make it amazing for me, for you, for Cirque, and of course." Dice que lo deseaba insistentemente. Badly. Apasionadamente. Con ganas. Even so, in July of 2011, Wade Robson did an interview stating he was starting work on the show. Y él creía que iba a participar realmente como coreógrafo en el homenaje del Circo del Sol. Y hizo estas declaraciones, como si realmente él fuese a participar. Era lo que pensaba. Hasta que al final le dijeron que no. I would say that Wade, decided he went to my uncle's memorial. He did tribute shows left and right for my uncle. The minute he did not get MJ1, he all of a sudden starts writing a book on the down low.
No one wanted to buy the book, and then all of a sudden he comes up with these allegations. Leaving Neverland also strongly implies that two other friends of Michael Jackson's, Brett Barnes and actor Leaving Macaulay Neverland Culkin, were sexually abused. insinúa que Michael abusó de Brett Barnes y Macaulay Culkin, independientemente de lo que opinan ellos, que llevan años defendiendo a Michael y reniegan de lo que pasa en la película. Instead of giving them a fair chance to respond to his smears, Reed threw up a sentence on screen for 5 Si es una película realmente que intentase dar voz a las víctimas de abusos infantiles, habían tenido en cuenta que estos dos no quieren salir en esa película y que niegan esos acontecimientos. And both testified under oath as adults that nothing untoward happened. Like we were friends. We were like Es Macaulay Culkin hablando de Mike. De su amistad, de cómo se conocieron. And it wasn't odd. No. To you. It was, honestly, it never struck me as odd. I never felt uncomfortable or anything like that. Brett Barnes contacted his lawyers and asked his name and Brett likeness Barnes to be incluso removed pidió from a the film. HBO que se retirase todas esas insinuaciones sobre él en Leaving Neverland, y HBO lo rechazó totalmente. Director Dan Reed states that Robson and Safechuck didn't meet as adults until the Sundance Festival. This is false. According to Robson's 2016 deposition, Aquí dice que en Sundance, cuando estrenó la película, afirmaron que Wade Robson y James Safechuck no se habían reunido nunca hasta ese momento, cuando es falso porque ya desde hace años venían compartiendo el mismo bufete de abogados y se habían visto ya en ocasiones anteriores. In 2014, and their shared legal team was present. Later, it was revealed the meeting occurred in person over lunch. Robson claimed that he was abused hundreds of times. But his deposition and his mother's depositions show that they only spent... Aquí dice que Wade Robson asegura que fue abusado sexualmente cientos de veces por Michael Jackson, pero en realidad ellos han declarado bajo juramento que solo han estado con Michael en 4 ocasiones en Neverland. Han coincidido con Michael solamente en 4 ocasiones, han ido más veces, pero con Michael solo han estado 4 veces. 4 occasions at Neverland while Michael was there, between 1991 and 2005. They slept a couple of times Y at que estuvieron Jackson's un par de condo veces in también Century City. en el condominio de Jackson en Century City, con otras personas. And sometimes other people Lo cual were es there too. físicamente imposible que Michael hubiese abusado de Wade cientos de veces, como dice él, porque no hubo tiempo para ello. In the film, Robson claims he was in love with Jackson, and that was why he did not speak sooner. But that's just one of the many versions he gave. He also says he didn't know it was abuse and was wrong. He thought he would go to jail. He was taught to que no sabía que lie fui about abusado, abuse, es que pensaba que but iría a la others say it's cárcel. because now that Michael Jackson is dead, Cambiando de versión. he is an easy target for those who are willing to make up any allegations without risk of being sued for defamation. Every single person who accuses Michael Jackson subsequently goes straight to a civil lawyer and tries to sue Aquí him. está diciendo que cada acusador que Michael Jackson tuvo en su vida realmente nunca fue a la policía a demandar los hechos, a decir Michael Jackson abusó de mí. No, realmente lo primero que hicieron siempre fue buscar un abogado civil para pedir dinero. There is never an accuser who simply walks into a police station and says, Michael Jackson molested me, what are you going to do about it? They always go to a lawyer and say, let's get rich. Did you attend the memorial service for Michael Jackson at the Staples Center? Yeah. Robson's Ahora está reaction to Michael preguntando a Wade Jackson's death is telling. In por el Leaving funeral de Neverland, Michael. Wade Robson and his family claimed they remembered in detail his being broken up at Michael Jackson's memorial service, even more than at his own father's funeral. It's obviously intended for drama, but just a few months before the HBO cameras rolled, in his 2016 deposition, Wade Robson casts doubts on that version. It also showed he was still annoyed he wasn't invited to a private service for Wade family Robson and aseguraba close friends. que se había enfadado porque en principio no había sido invitado al funeral. Ahora le pregunta si lloró en el funeral. I might have. I don't remember. Que dice que no Were lo you recuerda. invited to the private memorial? I don't believe so. Were you upset that you were not invited to Dice the que private estaba enfadado al principio porque no fue invitado al funeral de Michael. Que al final sí que lo fue, pero porque él rogó y se lo pidió a los familiares de Michael. I still thought that
Dice que estaba enfadado porque pensaba que Michael y él habían sido amigos cercanos, habían sido buenos amigos durante un largo tiempo. Actually, he was so eager to exploit his friend's death, he reached out to producers of the primetime show So You Think You Can Dance less than 24 hours after Jackson died to make Dice sure que they knew en menos de 24 horas después de la muerte de Michael estuvo pidiendo a productores que si hacían homenajes a Michael, que él quería participar en homenajes a Michael. Y eso está en las comunicaciones que salieron en este proceso. Second to last sentence or second to last line. You said, I wanted to write you now, so if you guys are thinking of doing any dance tribute to MJ on the show, I would like it to be me who does it. Do you see that? Yeah. Is the show So You Think You Can Dance? Yeah, I believe so. Okay. Is Jeff Thacker associated with So You Think You Can Dance? Yeah, he's a producer. It speaks to my compartmentalization at the time. In fact, Wade Robson had nothing but wonderful things to say about Michael Jackson, both while he was living and after he died, when his career was involved. In general, with Michael, just had a wonderful relationship. I learned so much from him as an artist and as a kind human being. And it's my goal to try and just continue as much as I can in my own little world, that legacy. We talk so much about him as the pop legend, which is important. But it's nice to really remember that he was a man, that he was a father. Fijaos con qué fluidez y con qué tranquilidad habla en comparación con el Wade de después de sus revelaciones, supuestas revelaciones de abuso sexual. Even after Michael's death, Wade Robson had nothing but praise to offer. Incluso después de la muerte solamente tenía elogios para Michael Jackson. Y participó en homenajes como este que viene a continuación de MTV con Janet Jackson. It's a huge connection between Michael Jackson and MTV and really starting this real music video generation on MTV. I mean, Michael was really the king of that. So I like all of those connections, and obviously my connection with Michael and all of that coming together is kind of just one of those serendipitous things where all the elements have come together. So I'm excited for a lot of reasons to be a part of it. These are Michael's gloves from the Bad music video. Michael gave them to me. Wade participando en el homenaje a Michael Jackson con los guantes de Bad. Los guantes que vendió en la casa de subasta. Although Leaving Neverland has been massively discredited, the movie has not had the impact the filmmakers were hoping for. I think what they were hoping for was a response akin to the dice que lo que buscaba Dan Reed desde el primer momento es generar una respuesta negativa y que se cancelase a Michael Jackson en todo el mundo. Como pasa con Harvey Weinstein, con otros personajes que han sido acusados de abusos sexuales, pero es que realmente con Michael Jackson no hubo un movimiento Me Too, como con otros acusados. No ha salido nadie a defender estas acusaciones. En otros acusados, como Harvey Weinstein, hay 60, 70 personas que le denuncian, que se suman a estas demandas, pero con Michael Jackson no hubo nada, se quedó ahí. Y la respuesta de cancelación de Michael Jackson no ha sido la esperada porque no ha habido apoyo, realmente. Bueno, aquí acaba. Bueno, esto ha sido todo. Quería hacer una videoreacción porque es importante que se sepa esto que ha aparecido hoy, que se conozca, porque no deja de ser una prueba más. Mi intención principal era hacer una videoreacción de Chase the Truth, pero todavía no se está comercializando en España. Sé que este no es el ambiente idóneo, que hoy no tengo aquí mi equipo porque no estoy en mi casa, no tengo mi cámara ni mis focos, entonces no es muy improvisado esto, no es lo mismo de siempre, pero bueno, creo que era necesario hablar de esto y compartirlo con vosotros. Si queréis que se difundan los vídeos positivos de Michael, documentales nuevos, que salgan en más plataformas, tenéis que verlos, tenéis que comprarlos, tenéis que compartirlos, promocionarlos, y solo así las diferentes plataformas apoyarán estos documentales y harán que se vayan produciendo más y que se vayan realizando más. Entonces nada más, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.